So yun kasi yan ang mga untagkuan. Papaya. Rantamisa guys. Ate, tikman natin. Ayun tamis. Yan na. Na lagi. Para naman. Oy, nandos mo na lagi. Kulit. Lamang tamis ka. Ibigay mo na. Ibigay na. Tamis. Ay, na. Tama, dumi na, oh. Uy. Hindi na. Anuhin na. Hawak lang ha. Isoli ulit dun ha. Baliktad naman kasi yung ano mo. Yung isa nakasuot dun yung... Ito yung ano, red lady. Laki oh. Thank you.